Untuk bab 1.3 Dimension and Measurement. A measurement of something in particular direction. Maksudnya pengukuran adalah sesuatu yang kita ukur direction, kita ukur arah. So kalau kita ada arah rumah kita, arah UTHM daripada Pekan Paguh. Arahnya daripada belok kanan ke belok kiri ke selatan ke utara ke timur, tapi berapa kilometer anggarannya. Contohnya daripada Pekan Paguh sampai kampus UTHM Paguh, jaraknya lebih kurang 5 kilometer. So kita bila dah set dalam kepala kita, kalau kita kata direction, kita nak direction nak belok kanan ke belok kiri ke terus ke depan ke belakang. Tapi bila kata 5 km, kita tahu yang tu tak jauh. Dan bila kita kata 5 km dengan kelajuan 60 km sejam, kita akan sampai dalam tempoh 5 minit. Itu dia maksudnya apa dia dimension and measurement. Apa dia perbezaan dimension and measurement? Macam yang saya cakap tadi itulah. So yang ini kita menggunakan perkataan. So yang tadi saya terangkan tu untuk memudahkan perkiraan, untuk awak memahami apa dia dimension, apa dia direction. So apa maksud dimension? Dimension are qualitative and do not show a total sum. So yang ini dia kata dia bagi example safe region, employee location or date. Macam saya kata tadilah, location daripada Pekan Paguh ke kampus UTHM. Directionnya belok kanan, belok kiri. Itu adalah direction. Dimensionnya kita bergerak ke utara 30 darjah akan sampai. Dia macam itulah lebih kurangnya, tapi kita memudahkan dia punya perkiraan. Kita kata kalau kita dalam bahasa pasarnya, kita kata dimension tu kita dah tukarkan dimension jadi direction. So ini adalah apa dia yang dikatakan dengan dimension. Dan dimension, the four dimension of space-time consists on event. They are not absolutely defined spatial and temporally, but rather are not relative to the motion of an observer. Itulah dia punya apa, macam yang saya cakap tadi itulah. Bila kita kata dimension, so kita kata kita bergerak ke arah utara 30 darjah daripada tempat kita berada sekarang. Ataupun kita kata latitude dengan longitude yang kita berada sekarang adalah berapa-berapa, dan tempat yang kita nak sampai tu latitude longitude dia tu berapa. Itu dia punya, kita nak ke dimension tersebut lah. So kalau kita kompas kita katakan ke arah utara, kita ambil 30 darjah daripada arah utara. So kita bergerak ke sana. Tapi sedangkan kita dah ada jalan sekarang, kita jadikannya sebagai direction lah. So dimension, ini dia punya sambungan dia lah, apa dia dimension. Ini dia punya konsep dia, macam mana nak describe dia, apa dia, berapa banyak dimension, describe supergravity, M theory, space. Sebab dimension ni kalau awak dah ambil electromagnetic theory, dimension tu kita akan kira ada 3 dimension, X, Y dengan Z. Tu dia punya dimension dia, X ke mana, Y ke mana, dan Z ke mana. So itu adalah 3 dimensi dalam electromagnetic theory. So measurement adalah number. Bila sebut measurement, mesti ada number, mesti ada unit. In the natural science and engineering, measurement do not apply to nominal properties of object or event, which is consistent with the guideline of the International Vocabulary of Meteorology published by the International Bureau of Weight and Measure. Macam yang kita dah tengok tadilah, maksudnya measurement ni memang kita kena ada international standard yang dipakai seluruh dunia. Kalau kata sekarang ni kita pergi dekat Malaysia, kita kira ikan adalah kita kira by gram ataupun by kilogram. Kita pergi dekat Perancis ke dekat Rusia pun dia orang sama guna pakai benda yang sama.
Kalau dulu sebelum kita tukar kepada SI, kita pakai tahil, kita pakai kati, dan timbangan-timbangan tu ada timbangan lama dan tak standard satu dunia, di mana dia punya perkiraannya tu kita tak boleh nak buat perbandingan. Kalau dulu emas pun kita pakai mayam, sekarang semua pakai gram. So dia standard satu dunia pakai. Dan daripada sejak abad ke-18, maksudnya bila kita sebut abad ke-18 daripada tahun 1900 lah. So memandangkan masa tu revolusi industri dah berlaku dan mereka perlukan standard unit yang dipakai, yang maksudnya kalau kita tukar 100 kilo emas, kita tukar dengan 1000 kilo arang batu. Contoh macam tu lah dulu. So maksudnya dia ada perkiraan yang standard. Maksudnya emas memang mesti lagi mahal, arang batu mungkin lebih murah. Tapi maksudnya kita ikut standard. 1 gram emas sama dengan 1 kilo arang batu. Contoh macam tu lah. So dia punya perkiraan dia dulu macam tu. So bila dia nak buat sistem barter tapi menggunakan standard unit. So process of measurement, ada 3 elemen measurement yang penting. Ini pengukuran, reference, rujukan dan perbandingan. So perbandingan, benda-benda ni semua penting lah. Measure maksudnya physical quantity of properties like length, angle, diameter, macam tu. Reference maksudnya apa yang kita jadikan rujukan untuk kita buat comparison tersebut. Macam yang sebut tadi lah, mungkin 1 gram emas sama dengan 1 kilo arang batu. Dulu-dulu lah, tapi rasanya sekarang ni memang tak lah, sebab jauh beza. Comparator maksudnya perbandingan, mesti ada comparing measurement, measuring with some reference. Dia mesti ada rujukan, mesti ada sistem pengukuran dia, so kita boleh compare. So method of measurement ada 2 method, iaitu direct method dengan indirect method. Apa maksud direct method? Simple method measurement. Yang ini kita boleh ukur dia dengan mudah lah. Kita boleh ukur dia dengan mudah, dan tapi dia tak berapa accurate, tak berapa tepat lah. Dan bergantung kepada judgement manusia. So indirect method yang ini, method the value of quantity to be measured is obtained by measuring other quantities which is functionally related to required value. Contohnya angle measurement by sine bar, measurement of sharp power by dynamometer. So yang ini maksudnya dia punya pengukurannya agak tak direct, so dia ada pengiraan dia lah. So measuring system ada 5, iaitu mesti ada standard, workpiece, instrument, person dan environment. 3 elemen ni adalah 5 elemen ni adalah elemen penting lah dalam sistem pengukuran. Dia kena standard, dia kena ada tempat dia, kena ada alat dia, kena ada orang, dan kena environment, maksudnya yang sesuai lah. Kalau kata kita ukur air, kita akan ukur air by liter. Tapi boleh juga kita ukur air by kilogram. Tapi kalau air yang kita ukur by kilogram tu adalah air yang mengandungi emas, tentulah ianya tak boleh sama dengan air kosong. So ada, dia mengikut environment lah, dia punya ukuran dia.
So ini adalah penerangannya tadi. So ini adalah element of measurement system. Ada 5 elemen untuk measurement system. Yang pertama sensor, yang kedua variable conversion, 3 ada signal processing, signal transmission dan use of measurement at remote point. So ini ada penerangan dia kat tepi ni. Primary sensor biasanya adalah sensor lah, yang sensor itu sendiri, yang di mana sensor tu boleh jadi glass thermometer, thermocouple atau strain gauge. Primary sensor biasanya the function of measuring the input applied to it for most but not all sensor. This function at least approximately linear. Some example adalah sensor in liquid, in glass thermometer, thermocouple dengan strain gauge. The output reading is given in term of level of the mercury. That so this particular primary sensor is also complete measurement system itself. Maksudnya kalau di kita punya termometer tu, kita buat pengukuran dia, bila kita letak kat suhu bilik pun kita akan dapat suhu bilik. So maksudnya dia punya mercury tu adalah sensor sendiri. So itu adalah satu, maksudnya dia akan ada perubahan serta-merta lah kalau kita letak macam tu maksudnya dia sense dengan perubahan. So variable conversion adalah elemen yang perlu untuk di mana dia akan jadi output variable of primary transducer. Dia akan convert lah maksudnya benda tu. Yang ini kita boleh tengok contohnya macam the resistance change cannot be easily measured and so it is converted to a change in voltage by a bridge circuit, which is typical example of variable conversion element. Maksudnya contohnya macam dekat bridge circuit tu, kita tak mudah nak ukur resistance. So kita kena ada particular-particular yang boleh kita gunakanlah untuk mengukur bridge resistance tersebut. Dan ada cases pula, maksudnya bukan ada cases, ada certain sensor dengan variable conversion ni combine, dan combine tu nama dia adalah transducer. So lepas kita combinekan dua sensor dengan variable conversion ni, dia akan jadi sensor lah. Dia akan jadi transducer nama dia. Contohnya macam electronic amplifier, dia boleh improve the sensitivity and resolution measurement lah. So ini ada sebahagiannya, dan ada juga sebahagian peralatan dia gabung sensor variable conversion dengan signal processing, dan dia akan jadi signal transmission element. Dia akan jadi satu, dia terus pergi pada signal, dia jadi signal transmission needed lah. So yang itu adalah nama dia dia terus ke signal transmission element. 3 komponen tu kita terus jadikan satu.
So signal transmission element ni boleh jadi kabel, boleh jadi kabel optik lah, yang biasanya dia menukarkan apa tu signal isyarat cahaya kepada isyarat elektrik. Ianya digunakan sebab low transmission lah, low transmission loss, kurang loss. So final optional element in measurement system is the point where the measured signal is utilized. In some cases, the element omit together because the measurement is used a part of an automatic control scheme, and the transmitted signal are fed directly into the control system. So yang penting dalam elemen measurement ni ada ni lah, ada 5. Yang ini dia boleh combine 3, dia boleh combine 2, boleh jadi combine 3 juga. So dia terus kemari lah. So signal transmission ni boleh jadi kabel optik, fiber. The starting point is choosing the most suitable instrument to use for measurement of particular quantity. Adalah maksudnya kita nak pilih instrumen untuk measure, dan parameter-parameter tersebut perlulah diambil kira. Yang pertama, accuracy, precision, resolution, sensitivity dengan linearity. Maksudnya ketepatan, kejituan, resolusi, sensitivity lah, maksudnya sensitif. Apa sebut itu sensitif? Sensitif, dan dia punya linear. Kelinearity kan, maksudnya kita kena ambil kira semua tu dalam instrumen, barulah kita boleh measure peralatan tu.